Hello students, welcome back to our YouTube channel. तो आपण माने जानि सकबे जेमति कि आज आपनकर वर्तमान सुधा फास्ट आउट सेकंड शिफ्ट रो एग्जाम सरी गलानी थर्ड शिफ्ट रो क्वेश्चन हम पाखु जे आसीनी आसले मु अपलोड कर देबी मोर टेलीग्राम ग्रुप रे सेठी क्वेश्चन आपन सेंड कर देबी वर्तमान सुधा हम पाखरे फास्ट आउट सेकंड शिफ्ट रो किछि क्वेश्चन आसी जोटा कि पिता माने सेंड करछ हमें डिटेल से डिस्कशन करबा आज रो जो फास्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट टोटल क्वेश्चन जहां भी कलेक्शन हेछि से सब हमें भी डिस्कशन करबा बुझिपाले तो ता पूर्व मैं आपको कहि रखुची पूर्व वीडियो रे आपन बहुत सारा फटका देथिले सेति पई आपन बहुत सारा धन्यवाद ता संगे आज मध्ये मैं आपन वीडियो स्टार्ट करि रखुची जो सब क्वेश्चन हमें डिस्कशन करछे सेटा आपन एग्जाम रे आसुची कि नै एग्जाम रे आपन मन पई हेल्पफुल होची कि नै सेटा आपन माने क्वेश्चन देखले जानि पाउथिबे सेति पई कहि रखुची पुनी थरे वीडियो को कोन करबे ठीक शेयर करबे निज फ्रेंड मान भितर जहार आगु एग्जाम अछि से मान पई हेल्पफुल हेबे ता संगे आपन माने जो माने चैनल को सब्सक्राइब बना चैनल को सब्सक्राइब कर निज फ्रेंड मान भितर शेयर कर जणै दो कारण एटा आगो को जो 25 और 26 जो एग्जाम अछि जो पिता से मान पई निहाती भाबरे हेल्पफुल हे पे बुझ परले तो चलंतु एबे स्टार्ट करबा आज रो किंतु ता पूर्व कहि रखुची जो माने भी टेलीग्राम रे एबे जे जॉइन टेलीग्राम रे एई पीडीएफ टा आपन को सेठी मिलि जिवो आपन कोन करबे डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि टेलीग्राम सेठारे जाके जॉइन हे जिवो या जॉइन हे छन हमें सेठारे क्वेश्चन को सेंड करबा ता संग हमर सेठी मत सब प्रकार नोटिफिकेशन सहित सब प्रकार अपडेट आपन सेठारे पाइ छै बुझ पाले तो चलंतु स्टार्ट करबा आज रो जो आपन एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट 24 तारिख रे आपन जो फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम सेथरे कोन कोन क्वेश्चन आस्थिला देखो गोटे साइंस रो आपन क्वेश्चन आस्थिला कोनटा स्टेट ऑफ मैटर को लेके आपन क्वेश्चन आस्थिला जोटा कि कठिन तरल गैसीय को लेके आस्थिला क्वेश्चन माने जो अणु अणु भितरे को मैटर बा को पदार्थ रे कठिन पदार्थ ना तरल पदार्थ ना गैसीय पदार्थ कोउथरे अणु अणु भितरे कोन थाए अधिका संबंध थाए माने जोटा कि अणु अणु भितर परस्पर बहुत निबिड़ भाव जोड़ी होता है सेई टाइप रो किछ क्वेश्चन आस्था तो तार आंसर हे जो कोन कठिन अणु आ अणु भितर तांकर जो गठन थाए सेटा शक्त होते कोथरे ना कठिन पदार्थ शक्त होते बुझि पारले तो साइंस रो नै गोटे स्टेट ऑफ मैटर रो क्वेश्चन आस्थिला तापरे आपनकर रीजनिंग जदी हमें देखिबा रीजनिंग रे आपनकर रैंकिंग टेस्ट आस्थिला रैंकिंग टेस्ट कोन जानि छथि माने गोटे लाइन थिबो गोटे लाइन रो होइथिबो से राइट साइड रु 4 नंबर रे हरि अछि एपटू डाहाण पटू जदि आसबा लेफ्ट साइड को आसबा तार से 14 नंबर रे अछि ताहले टोटल लाइन रे केते पिला अछन इटा कोन रैंकिंग टेस्ट इटा गोटे रीजनिंग पार्ट अपन रैंकिंग टेस्ट कोन करबे टोटे सर्च करके देखितबे रैंकिंग टेस्ट गोटे क्वेश्चन आसीतला देन आपनकर रूढ़ी आ लोकवाणी रो गोटे क्वेश्चन आसीतला प्रत्येक टी शिफ्ट रे आपनकर रूढ़ी आ लोकवाणी रो क्वेश्चन आसुची जो रूढ़ीटा हमर आसीतला गोटे आसीतला छुंची माची परीक्षा माने कोन एटा को तन्न तन्न करी परीक्षा करता सेटा छुंची माची परीक्षा बुझ पाले सेथि गोटे क्वेश्चन आसीतला प्रत्येक शिफ्ट रे आपनकर रूढ़ी आ लोकवाणी रो क्वेश्चन आसुची आपन कोन करबे से देखि जिबे रूढ़ी आ लोकवाणी आपनकर सेथि निहाती 2 ରୁ 3 क्वेश्चन देखि पारे तापर आसीतला स्वर वर्ण को नेकी आसीतला आपनकर ए ओ केउ स्वर एटा कोन विवृत स्वर अछि आपनकर जो स्वर वर्ण को नेकी आपनकर आसीतला गोटे क्वेश्चन एवं ऑड वन आउट रीजनिंग रे आपनकर ऑड वन आउट चारोटी क्वेश्चन थिला चारोटी ऑप्शन रु कोटा ता सेटा को बाछे कहितला तापर वर्ण को नेकी क्वेश्चन आसु जो रहि हमर कंठ्या वर्ण तालबे जन वर्ण सब जो वर्ण रहि वर्ण चैप्टर ये वर्ण रु प्रत्येक टी शिफ्ट रे आपनकर क्वेश्चन आसुची रूढ़ी लोकवाणी रु प्रत्येक टी शिफ्ट रे आपनकर क्वेश्चन आसुची सेटा को देखिबे ता सहित हम आपन को कहि देबी पूरा शेष रे कहि देबी को चैप्टर आपन फॉलो करले बहुत बेस्ट स्कोर हे पारे से विषय रे हम डिस्कशन करबे शेष पर्यंत जम्मा भी स्किप करू ठीक अछि तापर देखिबा अक्षांश आ द्राघिमा कोन पय व्यवहार हुए ए भले गोटे क्वेश्चन आसीतला जोग्राफी अक्षांश आ द्राघिमा कोन पय व्यवहार करे जाय बुझि पारले एटा टिके देखिबे जोग्राफी तापर होय पॉलिटिक्स रो किछ क्वेश्चन आसीतला जोटा होय लोकसभा रे की मनी बिल पास करन लोकसभा स्पीकर जे मनी बिल टा कोठी पास हो लोकसभा रे और पास के करन स्पीकर ऑफ लोकसभा तापर सिलोजिज्म डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चन आसीतला क्वेश्चन सिलोजिज्म कोन ए बोथ देखिबा कोन सिलोजिज्म ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी तापर कंक्लूजन देथिबो कोन आपन स्टेटमेंट 1 राइट स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट नाइदर 1 और 2 राइट इन सो देथिबो सिलोजिज्म जो सेटा आपन देखिबे एंड डायरेक्शन टेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो डायरेक्शन टेस्ट ता रीजनिंग क्वेश्चन हला सेटा देखिबे तापर हिस्ट्री गोटे क्वेश्चन आसीला कोन मुगल साम्राज्य रो प्रतिष्ठाता के बाबर थिले 1526 कोन को कहितली एंशिएंट हिस्ट्री टिके देखिबे आपन जे कोनोसी साम्राज्य रो गोटे प्रतिष्ठाता हो किंबा जे कोनोसी साम्राज्य रो तांकर को मसिया रे से शासक होइतिले बा को मसिया रे से सिंहासन आरोहण करथिले से विषय गोटे क्वेश्चन आसुची तो सेटा को टिके नजर करिवे देन क्रिया आ कर्म माने छोटे सेंटेंस दउची सेते
ଏଥିରେ କ୍ରିୟା କେଉଁଠି, ଏଥିରେ କର୍ମ କିଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ରାମ ଖେଳୁଛି, ରାମ ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି, ତ ଏଥିରେ କ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଖେଳୁଛି। ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଭଳି, କ୍ରିୟା କୋଉଟା ଭିତରେ ବାଛିବେ। ଦେନ୍ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଆମେ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ କୋଉ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ରିପିଟ୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପାଟର୍ନ ସେମ୍ ରହୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗକୁ ଅଛି ସେମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ, ଆଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉ ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ପରଦିନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଆଜି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆମର ଗୋଟେ ଜଣେ ପିଲା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ଜଣେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାପରେ ଚାର୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୋତେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଚାର୍ଟରେ, ସେ ଯାହା ଯେତିକି ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆମର ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଥର ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ନେଇକି ଶତକଡ଼ା ଯୋଉଟା ରୁଟ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆସିଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୂଢ଼ି ଆଉ ଲୋକବାଣୀରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ରୂଢ଼ି ଆଉ ଲୋକବାଣୀକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ରୂଢ଼ି ଆଉ ଲୋକବାଣୀକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ହାଡ଼ ଜଳିବା, ହାଡ଼ ଜଳିବା ମାନେ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧିତ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତ ରୂଢ଼ି ଆଉ ଲୋକବାଣୀ 2 ରୁ 3 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଆପଣ ପୁରା ଭଲସେ 2 ରୁ 3 ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦରୁ ନେଇକି ଚାପ୍ଟର ଆସୁଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟା କି ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ, ଦଶମ, ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି। ଶବ୍ଦ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ପୁରା ଓଭରଲି କରିଦେଇକି ସବୁ ଦଶମ, ତତ୍ତ୍ୱ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କହି ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସେଜରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ ପାସିଭ ଭଏସ୍ରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଥକୁ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାଥର ପରସେଣ୍ଟେଜରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ ଆସିଛି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ ଆସିଛି, ପରିମିତି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଜୋମେଟ୍ରି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଇଟାରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ ଥିଓରି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆସିଥିଲା। ତ ସେ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେ ଚାପ୍ଟର ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ନା, ତ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖି ସମ୍ଭବ ହଉନି ପିଲାଙ୍କ। ତ ସେ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଚାପ୍ଟର ମୋତେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଚାପ୍ଟର କହିଦେଉଛି। ଏସବୁ ଚାପ୍ଟର ଟିକେ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ। ମଡରେଟ୍ ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଥର, ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ସବୁ ଆସୁଛି ମଡରେଟ୍ ଆସୁଛି। ଆମେ ହାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାର୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଇନି, କୋଉ ସେକ୍ଟର ବି ଯାଏ ହାର୍ଡ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଥର ସାଇନ୍ସର ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସକୁ ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୁଟ୍ ଓଭର ଆସୁଛି, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ସେରା ବି ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ 21A ଆସିଥିଲା, ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଅଧିକାର ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉପସର୍ଗ ଆସିଥିଲା। ଉପସର୍ଗ ଯୋଉ ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଉପସର୍ଗ, ସେ ଉପସର୍ଗ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଟୋଟାଲ ଏଇ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଯେତିକି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, କଲ୍ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। କାରଣ ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ, ତ ବାଟରେ ମେସେଜ କରିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହଉଛି ଆଗକୁ ଯାହାର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି, ପରଦିନ ଅଛି, ତ ସେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ପଢିବେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି। କାରଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହଉଛି ଆଉ ଟାଇପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାଥ କଥା କହିବା, ସେଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଯିବା, ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଜୋମେଟ୍ରି ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିନେବା ଇଂଲିଶ ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍, ପାସିଭ ଭଏସ୍, ପ୍ୟାସେଜ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ସ୍ପେଲିଂ ଦେଇଥିବ, ସ୍ପେଲିଂ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନର୍ମାଲ ଯାହା ବି ଆସୁଛି, ନର୍ମାଲ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ରୂଢି ଆଉ ଲୋକବାଣୀ, ଉପସର୍ଗ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରୂଢି ଲୋକବାଣୀ ଗଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ବେଶୀ ନଜର କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ,
ରିଜନିଂ ରହୁଛି ରैंकिंग टेस्ट जोटा कहली तापर आपनकर कोन सिलोजिम डायरेक्शन टेस्ट रहला ए सब जिंस देखिए नॉर्मल जिंस रीजनिंग समस्त करि पारे जहाँ भी लेवल आସୁଛି तापर पॉलिटिक्स रो आपनकर कोन आर्टिकल रहला संविधान जो अछि अपन संविधान आर्टिकल एट देखो देजे संविधान आर्टिकल आपनकर जहाँ भी रहछि फंडामेंटल राइट्स संविधान आर्टिकल ए सब जिंस तापर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ए सब जिंस टिके देखियो हला हेल्पफुल हबो आपण मन पे तापर साइंस रो नॉर्मल जिंस जो रहछि कठिन तरल ग्यासियर ସେଇଟା तापर आपण आ सब जो रहछि ज्योग्राफी रो अक्षांश द्राघिमा तापर हिस्ट्री रो कोन मुगल साम्राज्य जते सारा मु कहले एंशिएंट हिस्ट्री रो सब राजा देखिने शासन विभाग से शासन आरंभ कले केउ मसियारे राजा हेले बा तांकर प्रतिष्ठाता किए अछंती बा तांकर जो एंशिएंट हिस्ट्री टोटल पार्ट आपण टिके ओवरलू कर देछि बुझि पाले तो एतिक जिंस जदी आपण कर देछि जाउछंती तो आराम से गोटे बेस्ट स्कोर कर देबा आपण बुझि पाछंती तो जदी हमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट रो बोथ हमें देखिबा ए पर्यंत आज रो दिन रे खाली क्वेश्चन लेवल कहबे मैथ और इंग्लिश साइंस टिके मॉडरेट लेवल होछि और मैथ इंग्लिश तो नहीं मैथ और साइंस किंतु हमर ए पर्यंत आ बाकी जहाँ भी अछि इजी टू मॉडरेट लेवल बुझि पाछन इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आसुछि मैथ रे टिके मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आसुछि तो आपण जदी आराम से करि पाछंती 50 ରୁ 55 भलिया क्वेश्चन आपण करि आसुछंती ଏବଂ बिना नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग न करे तो आराम से आपण सिलेक्शन हे करबो बुझि पाछन तो आहुरी तो दुईटा शिफ्ट बाकी अछि देन आहुरी 2 दिन मध्ये एग्जाम बाकी अछि तो केमती कोन रहुछि से विषय मध्ये एनालिसिस करबा परवर्ती भितर तो शेष पर्यंत देखिछंती आउ यार पीडीएफ टा मु कोन करबी टेलीग्राम ग्रुप रे दे देबी टेलीग्राम रो लिंक डिस्क्रिप्शन में अछि आपण सेठ जे जॉइन जानतु सेठारे आपण समस्त प्रकार भिडियो पाइबे आउ शेष रे आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करिवे वीडियो को जानिबी लाइक करले ता संगरे आपण को कहबी टिके कमेंट सेक्शन में जहाँ भी डाउट अछि कमेंट करबे ताकि टेलीग्राम ग्रुप आपण पचारि पारिबे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को शेष पर्यंत बहुत बहुत धन्यवाद पुणी थरे वीडियो को कहि रखुछि टिके निज फ्रेंड मान भितर शेयर कर दियंतु आउ चैनल को टिके सब्सक्राइब कर एसम पाइ रहउछि पुणी आपण मानक सह देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे आउ किछि नुवा अपडेट सहित जय जगन्नाथ।